Maayong buntag mga igsoon og kumusta mong tanan, no? Og ato karong tukion kining giingon sa mga igsoon nato nga mga Seventh Adventist nga prophecy, no? Kining gitawag nila prophecy, kining gitawag og 2,300 days sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 14. Actually mga kaigsuonan, mao ni ang gitawag og center doctrine sa Seventh Adventist, no? Mao ni ang ilang gitawag og sentro sa ilang doktrina kining investigative judgment or hukom investigatiba. So ato ning tukion karon, no? Kining gitawag mga kaigsuonan sa mga Seventh Adventist o investigative judgment nga nagsugod sa 457 BC panahon ni Artajerjes kuno og mosangko sa 1844. Asa sa 1844 si Kristo kuno mao ang pagsulod niya sa labing balaang dapit, kundiin nagsugod ang iyahang pag-imbestiga sa katawhan dinhi syuta. So ato ni tan-awon og insakto baning ilahang gitawag mga kaigsuonan og propesya, no? Shout out dahil sa ato ang mga kauban nga nagtan-aw. So imong basahon ang ilahang propesya sa Daniel kapitulo 8:14. Ningon diha nga, and he said unto me, unto 2,300 days then he shall the sanctuary be cleansed. O sa Bisaya pa, o siya mingon kanako nga sulod sa 2,300 ka mga adlaw, no? Adlaw, literal na adlaw. Sulod sa 2,300 ka mga adlaw ang sanktuaryo pagahinloan. O na ang interpretation ini sa mga SDE, ang interpretation ini namo sa una nga gigamitan ni namo siya mga kaigsunan og Dayer principle, no? Dayer principle. Nagsugod ni siya sa gitawag og 457 BC panahon ni Artajerjes o nahuman ni adtong 1844 AD 1844. Unya ni adtong 1844 na mabasa sa gitawag og the Great Controversy gani sa Seventh Adventist Fundamental Belief, na sa Last Day Events, na sa Review and Herald, na mabasa nato na diha. Unya sa 1844 mga kaigsuonan, si Jesus maupay pagsulod didto sa labing balaang dapit og nagsugod siya sa iyahang hukom investigatiba. So mo na ang gitawag mga kaigsuonan og interpretasyon sa mga Seventh Adventist ni anang Daniel 8:14. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang Biblia, ang Daniel kapitulo 8 bersikulo 14, wala siya'y direktang koneksyon gikan sa 457 BC. Wala siya'y direktang koneksyon, no? Ang Daniel kapitulo 8 bersikulo 14, wala gid siya naghatag og pagsugod sa tuig. Kundili ang giingon didto sa 2,300 ka mga adlaw walay tuig kung kano sa nagsugod. Oh, how come nga giinterpretar kini sa mga Seventh Adventist og tuig nga 457 BC daw nagsugod mana mga kaigsuonan, no? Onya ato lang ibutang pareho ang gitawag og kanang tuig, no? Pareho ang gitawag og adlaw, nagsugod ang gitawag mga kaigsuonan og kining ilahang propesya, no? Mayong pagtan-aw Ma'am Jean Pili, Bro Cabanyero Ariel, mayong udto. Happy Sunday, watching from Barangay Mangayon, Compostela. Okay, daghang kayo salamat mga igsoon, no?
ila po ila po ning ikonik mga kaigsunan sa Daniel 9:24 kining 70 weeks, no. Pero di ka kakita og tin-aw nga contextual diha sa duha ka propesiya nga mao ang ilang gamiton mga kaigsunan sa ilang gitawag og pagtag-an-tag-an mga igsoon. Gani mga kaigsunan, ang Daniel 9 naghisgot ni siya sa Mesiyas. Kung imong tan-awon, shout out daw PG Kisho. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, ay namaligya. May namaligya direk bingka ng igsoon, no. Oy, nag-live si Kwan. Dali kog bingka. Bingka. Kung imong tanawon mga igsoon, ang banana cake daw, banana cake. Kung imong tanawon mga kaigsunan, ang Daniel kapitulo 9 kanang si 70 weeks diha. Kana nga propesya, nagtumong na siya kang Hesukristo. Kung tanawon nimo ang Daniel kapitulo 9, nagtumong na siya nga Mesiyas sa kang Kristo. Tanawon na to, basahon na to mga kaigsunan ang Daniel kapitulo 9. Naghisgot ning Mesiyas, bersikulo 24. Ingon din ni mga kaigsunan, ang imong balaang syudad do, dire Nueva City. Nag-live ko, bro. May gabi, na si bro PG Talaba, nagtanaw. So, shout out bro PG Talaba. Romeo Anicio Ango, kining ako ning gitakil karon imuhang 2,300 days, tanaw na to, bain sakto ba ng inyong interpretation? Na? Ikaw, atik-atik ra bang ka ana, pero di biya ka kabalo mo kwenta na. Ay kog ilara Romeo Anicio Ango, kay gikan ko da sa inyong grupo. O kining, tanaw, paminawa ni hangtod mahuman ning ako ang kuana, ako ang live. Akong ibulgar, kung sa 1844 ba yun, si Kristo ni sulod sa balaang dapit. Biblical ni ako biblical ni. Historical, biblical. No? Mana nga, tagais ako diha o kuan. Banana cake daw, ingon na to isa. Isa ka putos? Okay, city. Diya siya. Kining Daniel City mga kaigsunan, naghisgot ni siya sa gitawag nato og kanang Mesiyas. Kining 70 ka tuig pagapatyon ang gitawag mga kaigsunan og Mesiyas sa tunga-tunga sa semana. Mo ni ang gisgotan din. Wala kini siya naghisgotan ng gitawag og 1844. O duha tingali. Tagpila man na? 20. Duha. So man mga kaigsuonan, ato ning tan-awon gyud og maayo. Unya mga igsoon, ang kanang gitawag og Daniel 9 naghisgot na siya sa Mesiyas, ang Daniel 8 naghisgot na siya sa gamay nga sungay kadtong nagbungkag sa sanktuaryo. Kinsa maning gamay nga sungay nga nagbungkag sa sanktuaryo mga kaigsuonan? Pila banana cake ni? May aris ko. Tataga nag-live ko. Ang gitawag nato mga kaigsuonan, ang 2,300 ka mga adlaw, literal na siya. Dili na siya gitawag mga igsuon og symbolic. Diara ka. Diara ka, no? Dili siya matawag mga kaigsuonan og symbolic. Okay, matod pa ni Rumi ang sino, ikaw stalwart ayo pagpangitag bikil ka ng inyong Christmas na ipitsa sa Biblia. O nailima ninyo diha nga walay alamag do sa. Andres po. Ay, ikaw wa mo kay alamag ani nga ilad gud ka diha sa inyong grupo. O nailad ka, paminaw lang gyud maayo. Ang 2,300 ka mga adlaw, Mr. Tawag ining Romeo Anicio Ango, dili na siya literal, dili na siya simbolik. Kundili
literal na siya literal na siya Romeo Anisio Ango, no? Literal duha na lang. Sige lang. Naka dito bariya. Wala ko'y barya dito. Oh. Dili na siya simbolikal, no? Ngano man, kung tan-awon nimo igsuon ang gitawag og Hebreo Daniel versikulo 8 kapitulo 8 versikulo 14. Kung tan-awon nimo na sa Hebreo nga kay ang New Testament gitawag man gyud na siya Hebreo, translated from Hebreo. Hebreo man gyud na siya. Kung tan-awon nimo na Romeo Anisio Ango ang Old Testament, ang Hebreo anang evening kanang gitawag og word nga gitawag og kanang days, ang Hebreo ana gitawag na siya og kanang evening and morning ana gitawag na siya og Irib Boker, no? Pamanay man ko sa Irib Boker kundi gitawag na siya literal nga adlaw, no? Gitawag na siya literal nga adlaw. So dili na siya prophetic Mr. Anisio Ango, dili na siya prophetic, ha? Sayop ang inyong pagtulunan nga prophetic na siya, no? Sa Hebreo manggod nga pagtuon kanang Iriba Boker sa Daniel 8:14 naghisgot na siya og 1,000, sige bro, salamat, 1,150 days. Literal na siya nga adlaw, literal po nga gabi. So gimo nang kwintahon ang 1,150 days o 1,150 evening mo na iyang total nga 2,300 days. Kay ang lahi man ang gabi, lahi man pud ang usa ka adlaw nato nagkumpos man siya og gabi og adlaw, mao na usa ka adlaw. So ba nga sayop ang inyong kwintada ni ana, no? Sayop ang inyong kwintada ni ana. Gani paminaw karon walay mga scholar nga nisuporta ng inyong prophetic Romeo Anisio Ango, walay scholar nga nisuporta ana. Ha? Walay scholar nga nisuporta ana. Ang 1,150 nga literal nga mga adlaw nga gitawag siya 2,300 days nga mao ang pagsakripisyo, buntag o gabi na ang pagsakripisyo, no? Mao nga kanang tanan nga mga scholar, even Protestant scholar, walay ni suporta sa inyong interpretasyon. Ha? Nasayod ka na? Wa ka nasayod. Tanan nga mga scholar, mas gisuportaran nila ang interpretasyon sa mga Romano Katoliko. Ha? Sa kadaghanan nga mga scholar, kanang gitumbok diha nga 2,300 ka mga adlaw didto na kang Antiochus Epiphanes na hitabo sa 2nd century BC. Sa iyahang gitawag og guba sa templo. Mabasa nato na sa Makabeo sa unang Makabeo kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 32. Mabasa nato na diha. Kamu wala mo aning interpretasyon Mana nga nihawa ko diya sa inyong grupo kay dili mao nang inyong interpretasyon Mr. Romeo Anisio Ango, no? kanang inyong gitawag og doktrina sa investigative judgment nga sa 1844 si Kristo misulod sa labing balaang dapit, gitawag na siya extra biblical. Dili siya biblical. Nga naman, doon ako'y mga Biblia dinhing basahon. Maayong pagtanaw diha kang Brother G. Carlo Badinas, no? Kang isa pa ni Sister Mia Rosalita, maayong pagtanaw diha, no? O kang Brother George Bautista Utong, kang Lorito Is Cabigas, maayong pagtanaw. Paminaw Romeo Anisio Ango, kay basahon ako ni Ron kung tinuod ba ng inyong interpretasyon, ha? Uy, naa si Brother Y Sukod sa Baos, taga Tagbina. Mayong pagtanaw ni mo dia, brother, no? Musta man ka diha, makasuroy rami dia po, ay debate si Bro Rosby dia sa Surigao, sa tawag ining Barubo adto tapon, ha? Kita-kita na kita dia, kay dool raman na sa inyo, ha? Musta dia, sir? No? Nakaulit na day ka, sir? Mayong pagtanaw ni mo. Okay.
So dili ka maminaw kay nga naman mabuking man ang sayop nimo nga pagtulunan. Ug maminaw ka niini wa pa siguro mahimo kag Katoliko. Okay. Atong tanawon mga kaigsuonan kining gitawag og investigative judgment nga kining 1844 mao ang pagsulod ni Kristo dito sa paliw kog share ani mga igsuon sa atong live, no? 1844 mao ang pagsulod ni Kristo dito sa labing balaang dapit. Gani ang Biblia wala ni suporta aning 1844 ninyo nga sa 1844 mao pay pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Dili na mao rumian sinuango. Oh, dia. Usa ka gitawag ni siya og Protestant version. Gitawag ni siya New Believers, New Testament, New Living Translation. Niya pa ko'y gitawag og the New Testament Recovery Version. Inyo ni gigamit gani sa mga debate. Nga napog ko'y gitawag diri nga Holy Bible King James Version. Nga the Gideons. Nga napog ko'y gitawag og kanang the Living Bible. Diya. Puro Protestant Bible ning akong basahon, Mr. Romeo Anisio Ango. Tanaw na to karon kung musuporta ba ng inyong interpretasyon ni anang gitawag og investigative judgment nga sa 1844 mao pa ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit og pagsusi sa mga binuhatan sa mga tao. Ato na tanawon ron. Okay. Una na kong basahon kining gitawag og Holy Bible, kining Protestant version nga The Gideons kini. Atong tan-awon ang Hebreo kapitulo 9 bersikulo 12. Kung matinuod ba yun ang inyong giingon? Okay. Hebreo kapitulo 9 bersikulo 12. Diara. Ingon sa dinhi 9:12 sa Hebreo. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood. Ingon sa dili ang mga dugo sa mga karnero o sa mga nating baka, kundi ang iyang kaugalingong dugo. He entered the most holy place. He entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Siya misulod sa labing balaang dapit sa makausalang. Kano sa ninahitabo? Panahon sa first century ni sa iyang pagkamatay, sa iyang pagkabanhaw. Wala pa'y kuan ani, wala pa'y Ellen G. White ani. Wala pa'y Ellen G. White aning panahon na. Hebreo kapitulo 9 bersikulo 12. Kung sa giingon, dili sa dugo sa mga karnero ug mga nating baka, kun dili siyang kaugalingong dugo. Siya misulod sa labing balaang dapit. Ang inyong panudlo sa inyong tawag ining investigative judgment sa 1844, mao pa ang pagsulod ni Kristo dito sa labing balaang dapit. Kuhaon ako ang example sa inyong pagpanudlo, ha? Tanawa, Romeo Anisio Ango, ha? Tanawa. Diara, Romeo Anisio Ango. Una na kong ukbon kining inyuhang the last day events. Tanaw na to og wa ba ni nagkasumpaki sa Biblia ning panudlo ni sa inyuhang gitawag og propeta. Ni comment manggog ka didto nga wa koy alamag anang inyuhang tawag anang ni comment pagod ka dito nga wa koy alamag anang inyong prophecy. Ato tan-awon og di ba mga booking ng prophecy ninyo. Ang kursunada ka debatihan nato na inyong prophecy. Adtoon ta kada sa Buanga. Pamatud-an nimo nga sa 1844 si Kristo mao pay pagsulod sa labing balaang dapit. Kay pamatud-an pud ako nga sa first century si Kristo maoy pagsulod niya sa labing balaang dapit. Unsa man? Kamo diha nga mga evangelist. Mubarog mo? Kanang inyong panudlo nga way ayo ba? Sa page 50 sa 70 Adventist Fundamental Bill sa inyong gitawag og last day event. Unsa ingon diyan sa inyong propeta? The passing of the time in 1844 was a period of great events. The passing of the time in 1844 was a period of great events. Matod pa. Opening to our attorney's eyes the cleansing of the sanctuary
transpiring in heaven. Oh, tanawa na. So, sa 1844, mao pa kunoy pagsugod o paghinlo dito sa sanktuaryo sa langit. Taon sa naman yung taon ni panudlo ninyo yung taon. Oy. Ha? Yeah, yun yung gitawag ninyo og Seventh Adventist fundamental belief. Tanaw na to ning unsa ning inyohang gitawag og kanang inyohang gitawag og panudloan eh. Ha? Christ Ministry in the Heavenly Sanctuary, page 347. Tanaw na to ni. 347. Mo man ninyong panudlo gali wala ninyo ni giwali sa mga tao ba? Ang inyong giwali puro ra sabat ug baboy. Kini nga mga kini abi nimo Romeo Anisio ango. Kini mauni ang inyong sentro sa inyong doktrina. Mauni kini 70 Adventist fundamental belief. Kining gitawag og subject 24, Christ Ministry in the Heavenly Sanctuary. Mao ni singto sa doktrina ninyo. Wa ninyo ni gitudlo sa mga tao nga naman di mo kabalo. Nga naman mga booking mo. Ay pastilan. May pagtan-aw dia kang Brother George Bautista, Bro Ruel Silyakay, kumusta bro? Salamat. Bro Ireneo Gisto. Unsa giingon din ni sa page 347. He was inaugurated, ingon sa dere, he was inaugurated as our great high priest. Tanawa ha? And began his intercessory ministry at the time of ascension at the time of his ascension. Matod pa. In 1844, paminaw ha? Ingon sa dere, siya gihimo matod pa dere sa inyong Seventh Adventist fundamental belief, siya gihimo nga labawng pari og siya may trabaho diha sa iyang ministriya sa panahon sa dihang nabanhaw siya matod pa sa tuig 1844 at the end of the prophetic period in 2,300 days sa katapusan daw nga kining gitawag prophetic period pero kining 2,300 days dili ni prophetic sa Daniel kapitulo 8 bersikulo 14 literal ni nga days dili ni prophetic wala giingon da ni propeta Daniel nga prophetic ni hindi literal na nga days. Kabady vlogs maayong pagtan-aw bro no. Okay ingon dere in 1844 at the end of the prophetic period of 2,300 days he entered tanawa ha ang inyong ang kining bakak nga pagtulunan he entered the second and last phase of atoning ministry. Asa ni enter dito ni sa the most holy place. The most holy place. Ascension. Tama man. Ascension man gibutang diri sa inyo no? Ascension man basig na sayop lang kag paminaw bro Edwin no? Ascension man dili man ni ascension. Ascension man o kanang pagpasaka o gipasaka mo man So karon ato ning tukion mga igsuon. No ato ning tukion pag-ayo. Kano sa daw sa 1844 bao pa daw ang pag sulod ni Kristo didto sa gitawag og labing balaang dapit haron nga maglimpyo sa sanctuary. Di man na mao. Ang Biblia klaro nga nag-ingon ang Hebreo kapitulo 9:12 nakoy upat ka version sa Biblia dinhi nga sa first century pa lang maigsuon si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. Si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. Manatiman-an ninyo ha kay pastilan ning atong mga igsuon nga mayong udto dia kang Brother Edward Sator no. Kumusta? Ningon sa dinhi ato ning hinahinayon og isa-isahon tani mga kaigsuonan ning ilahang panudlo sa ilahang gitawag og doktrina sa investigative judgment mga igsuon. Ako ni siyang matawag nga extra biblical ni nga doktrina nganuman kay ang
ang Hebreo Kapitulo 9, versikulo 12, gipakita diha sa Biblia nga sa first century pa lang, si Kristo misulod na sa labing balaang dapit, dili sa 1844. No? Sa imong basahon, he entered once for all into the most holy place. No? Sa Hebreo 9:12, he entered once for all into the most holy place, having obtained eternal redemption. So, buot pasabot ana mga kaigsuonan nga buot pasabot ana mga kaigsuonan nga si Kristo nisulod na sa labing balaang dapit ni adtong first century pa lang, panahon pa lang ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan. Unya kanang 2,300 days ka mga adlaw, ilaham nang gihimong tuig, ganong gihimo man nila. Ang Daniel 8:14 days man gyud na, literal man na, dili man na prophetic. Unya kana nahitabo na tanan nga mga scholar gawas sa mga scholar sa SDA, tanan nga mga scholar, mga kaigsuonan, nagkahiusa nga kanang Daniel 8:14 nagtumong na siya, mga kaigsuonan, sa pagkaguba sa templo sa panahon ni Antiochus Epiphanes diha sa 2nd century. So daghan ang mga scholar nga nisuporta gyud ana, no? Okay. Kining gitawag mga kaigsuonan og 1844 nilang mo pagsulod ni Kristo, gitawag kana siya nga kontra na siya sa New Testament, mga kaigsuonan. Ha? Gani ato namang gibasa sa Hebreo 9:12, Hebreo 9:24, Christ entered into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. So ang presensya sa Ginoo na sa labing balaang dapit. Ha? Matod pa niya interpretation man sa is talwat, ikaw moingon dili mao, kinsa ka man moingon akin sa ko nga dili mo ingon, sakop ko ninyo sa una nga nasayod nga dili mao ang inyong interpretasyon. Wala may nisuportahan ni nga scholar Romeo Anisio Ango. Wala nisuportahan ni oy. Ha? Kana nga propesiya 8:14, kanang tibuok nga libro sa Daniel sa 8 nga sa bersikulo 8, diha na nagtumong kang Antiochus Epiphanes kanang pagkabungkag na sa templo. Nagsugod na siya mga kaigsuonan sa, kung imong basahon ang Makabeo, atong tan-awon ang first Maccabees o uno Makabeo, no? Tan-awon na to nga din first Makabeo ato tan-awon. So diya nagsugod na siya din sa uno Makabeo ang kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto na siya sa 30. Ingon din nga sa tuig 143 human niya mabuntog ang Ehipto, si Antioco misulong sa usa ka dakong kasundalohan batok sa yuta sa Israel ug sa syudad sa Jerusalem. Diya sa 29 duha ka tuig human niini si Antioco mipadala og usa ka dakong pundok sa kasundalohan gikan sa Misya batok sa lungsod sa Judea sa pagsulod sa sundalo sa Jerusalem. O pagkahuman iladay nabuntog ning Jerusalem ug nailog ang mga butang nga balaan didto, pagkahuman ilang gipangguba ang Jerusalem. Naghalad-halad din si Antiochus Epiphanes dito, mga kaigsuonan, o mga halad nga dili halad sa Ginoo, no? Nagsugod di siya, nahuman ni siya, mga kaigsuonan, sa 167 ngadto sa 165, mga kaigsuonan. Kini nga 2,300 ka mga adlaw mao ni ang literal nga adlaw gikan sa pagkabungkag sa templo o sa paghinlo sa templo. Walay labot ini, mga igsuon, kining gitawag nila nga 1844, no?
So asa man nagsugod kining maong pagtulunan nga 1844 didto ni siya nagsugod kang William Miller. Unya wala man ni natuman, gitawag ni siya og kining the great disappointment, no? Tawag siya the great disappointment. Ang mga 70 Adventist kining 2,300 days ilhaning gihimong tuig, which is ang Biblia literal ni siya nga adlaw sa pagsakripisyo. Unya wala siya connected sa 457 BC kay ang Biblia sa Daniel 8 wala nagsulti o kano saan nagsugod. So ang 2,300 days, so og natapos po sa 1844, no, gani wala ni basihan bisag ang gitawag og history dili mo pabor niini. Onya matod pa sa interpretasyon sa mga Seventh Adventist, si Jesus misulod sa 1844 sa langit, pero sa Biblia sa 1844 si Kristo misulod sa labing balaang dapit, pero sa Biblia Hebreo kapitulo 9 12 ngadto 24 si Kristo misulod sa labing balaang dapit human siya misaka sa langit, no? Okay. Mana mga kaigsunan nga atong tan-awon og maayo ning ilahang mga pagpangilad para dili pud ta ingon nga mailad, no? So kana lang mga igsuon, no, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Ginaot nga sa atong pinamubo nga pagbungkag sa ilang pagtulunan nga investigative judgment, daghan tag makuha og salamat pod sa pag-share. So bro, maayong odtoon sa man gyud history aning katawhan sa STE. Tinuod ba nga gikan sa first century na anay katawhan sa STE? Hangtod ka wala sila, di sila makasumpay, no? Kung imong paminahon si Pastor Chris Bacalares, ang first century mao kadto ang simbahan kuno nga gitukod ni Kristo. Sila diha ra sila ning gawa sa 1844, gitawag sila kuno remnant. Kay Ma'am Ims Tabaransa, maayong pagtan-aw ma'am, God bless. Og sa naman ni kung ang anak hari, shout out ya kang brother Joel Plinio Balaba, no, kamusta mong tanan. So malan to mga igsuon og daghan kay salamat sa inyong pagtan-aw og delay ko ng Dios maayong adto.